नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद कलाहांडी जिले में आज अपराह्न 800 कोटी टंकार ऊर्ध्व मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। 2027 मसीहा सुधा राज्य में 50 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करने राज्य सरकार लक्ष्य कहले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। हीराकुद, चिलिका और पुरी वन्यप्राणी डिविजन में चली पक्षी गणना। चांदबाली वन्यप्राणी बनखंड में शेष है कुंभीर गणना एवं 2025 मसीहा थिला पृथ्वीर द्वितीय सर्वाधिक उत्तप्त वर्ष। राज्य में आज ह्रास पाइब शीतर प्रभाव। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज अपराह्न कलाहांडी जिला गस्त करी 800 कोटी टंकार ऊर्ध्व मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। भवानीपाटनाଠାରେ आयोजित 28तम कलाहांडी उत्सव घुमुरा 2026 उद्यापनी संध्यारे जोगदे मुख्यमंत्री जिलावासी को संबोधन करिबार कार्यसूची रही। सामाजिक गणमाध्यम विवृत्ति देई मुख्यमंत्री कहते राज्यर प्रत्येक अंचल विकास पहुंचाइबा सह एक सशक्त और समृद्ध ओडिशा गठन करने सरकार मुख्य लक्ष्य। राज्यर प्रगति पथ को अधिक प्रशस्त करने लगी सरकार पक्षर नियाजाउथिबा विकासमूलक पदक्षेपगुड़िक कलाहांडीवासींकर जीवन धारणर मानरे उन्नति आनिब बोली मुख्यमंत्री कहते। आसंता 2027 सुधा राज्य में 50 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करने को सरकार लक्ष्य रखिंट बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा कहते। खोर्धा जिला सदर महकुमाଠାରେ आयोजित 7 दिनिया जिला स्तरीय पल्लीश्री मेला और महोत्सव को गतकाली उद्घाटन कर श्रीमती परिड़ा कहते नारी अदालत एवं सुभद्रा शक्ति केन्द्र द्वारा ग्रामांचल अर्थनीति गतिशील होइछि। ओरमास मिशन शक्ति विभाग और जिला प्रशासनर मिलित आनुकूल्य टीएलसी रोड बीडीए पड़ियारे एही मेला अनुष्ठित होइछि। चलित वर्ष शेष सुधा खोर्धा बलांगीर रेलपथ संपूर्ण करने नहीं प्रयास जारी रही बोली पूर्वतट रेलपथर महाप्रबंधक परमेश्वर फुंकुवाला कहते। रेलपथ अग्रगति संपर्क में समीक्षा पर 10 पल्ला को परिदर्शन जाइथिबा बेले श्री फुंकुवाला गणमाध्यम को यह सूचना देइछन्ति। रेलपथर नयागढ़ जिले में 3टी टनेल और बौद्ध जिले में 4टी टनेल कार्य जारी रही से सूचना देइछन्ति। चलित शिक्षावर्षर चतुर्थ अभिभावक शिक्षक शिक्षयित्री एवं विद्यालय परिचालना उन्नयन कमिटी बैठक गतकाली समग्र राज्य में अनुष्ठित हो जाइछि। पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा पठन प्रोत्साहन अभियान डिजिटल शिक्षा भिन्नक्षम शिक्षार्थी रही सुविधा सुजोग एवं छात्र छात्री प्रगति नहीं विभिन्न प्रसंग में बैठक में मत विनिमय होइछि। छात्र छात्री गुणात्मक विकास तथा विद्यालय उन्नतीकरण लक्ष्य नहीं राज्यव्यापी गोटे दिन में अभिभावक शिक्षक सम्मेलन आयोजित होता है। मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आसंताकाली बंद रहिब। मुख्यमंत्री केतेक गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु जन शुणाणी बंद रहिब बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु कहाଯାଇଛି। परवर्ती जनशुणाणी बाबदरे सूचना विज्ञापन माध्यम जणाई दियाजिबो बोली विज्ञप्ति कहाଯାଇଛି। सरकारी सूचना अनुसार सरकार पक्षरु वर्तमान सुधा 17टी जन अभियोग शुणाणी अनुष्ठित होईछि। प्राय 95% अभियोगर समाधान होई पारिछि। कृषि ओडिशा 2026 सम्मिलनी आसंता 22 रु 24 तारिख पर्यंत भुवनेश्वर बरमुंडा विजु पट्टनायक खेल पड़ियाଠାରେ अनुष्ठित हेब। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग आनुकूल्य आयोजित होता यह सम्मिलन चलित वर्षर विषयवस्तु रही अंतर्भुक्तिकरण माध्यम सहनशील कृषि। यार प्रस्तुति नहीं गतकाली लोकसेवा भवन में उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव अध्यक्षतार एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र। चिलिका वन्यप्राणी डिविजन और पुरी वन्यप्राणी डिविजन रे पक्षी गणना कार्य आज आरंभ होइछि। मोट 22टी दल गणना कार्य नियोजित अछंती। बालुगा निकट बड़कूल स्थित सीडीए आर्द्रभूमि गवेषणा केन्द्र सम्मेलन कक्ष में गतकाली 120 जन गणनाकारी प्रशिक्षण प्रदान करा जायतिला। पुरी डिविजन गोप काकड़पुर कोणार्क बालुखंड और ब्रह्मगिरी रेंज रे पक्षी गणना करा जाउछि। सेपरि चिलिका डिविजन रे बालुगा रंभा नुआपड़ा सातपड़ा और टांगी गणनाकारी दल एही कार्य नियोजित अछंती। बायनाकुलर और फोटोग्राफी साहाय्य पक्षी गतिविधि अनुध्यान करा जाउछि बोली चिलिका बनखंड अधिकारी अम्लान नायक कहछंती। बर्ड एस्टिमेशन कार्यक्रम आगु बढ़ी चलछि। बर्ड एस्टिमेशन सरी सारा तार रिजल्ट्स कंपाइल हम
बहुत गुड़े डिस्टेंट रूट मध्य अछि जो रिजल्ट्स गुड़ाक डिस्टेंट रूट रु आसीबो सेटा टे टाइम लागि पारे सब को कंपाइल करा गला परे प्राय जहाँ आम आशा रखिछु लेट इवनिंग हे जिवो रिजल्ट्स कंपाइल हे सारला परे। ଚିଲିକାରେ ଇରାବାଡ଼ି ପ୍ରଜାତିର ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ଆସନ୍ତା 20ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଜଳଭଣ୍ଡାରର 533 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ପାଇଁ ମୋଟ 32ଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗତବର୍ଷ ହୀରାକୁଦକୁ 122 ପ୍ରଜାତିର 3,77,732 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବୈତରଣୀ, ସାଳନ୍ଦୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ନଦୀରେ ସମୁଦାୟ 48ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ପଠାକୁ ଆସୁନଥିବା ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଧାମନଗର, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ 8ଟି ଦଳ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ସାଂସ୍କୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର କଲିକତା ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳପୁରଠାରେ 2 ଦିନିଆ ଅମୃତକାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅମୃତକାଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସାକାର କରାଯାଇପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଗଞ୍ଜାମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଗରିମାମୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କଳାକାରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ଗୋ ପ୍ରଜାତି ପ୍ରୋତ୍ସାହକ ଉତ୍ପାଦକ ସମିତି ବିଞ୍ଝାରପୁରୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈମାନଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତିରେ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରଜାତି ସଂରକ୍ଷଣ ପୁରସ୍କାର 2025ରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୋତ୍ସବ ମହିଷାପାଟ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆସନ୍ତା 20ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଏକ ମେଗା ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏଥିରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମେଳା, ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାକୁ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଜିତ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ସରକାରୀ ବିଭାଗର 300ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଏହି ମେଳାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚରେ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ବଳିଦାନ ଉପରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦାତପାଜୁ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଣିଆକାଠିକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଅଟୋ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଅଟୋରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ କଣ୍ଠେଇକଳି ନାଳରେ 1,15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ କଇଠଖଣ୍ଡି ଓ ନିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 100 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂଗଠନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ। ପ୍ରାକ୍ ଶିଳ୍ପ ଯୁଗର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ଗତବର୍ଷ ଅଧିକ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ନିର୍ଗମନ ଗତବର୍ଷ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 2025 ମସିହାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ୟୁରୋପରେ 16,500 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କୁହାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର 1-2ଟି ଜାଗାରେ ଥଣ୍ଡାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ସର୍ବାଧିକ 32 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫୁଲବାଣୀରେ ସବୁଠାରୁ 5.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2027 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ହୀରାକୁଦ, ଚିଲିକା ଓ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ଶେଷ ହେଲା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା। ଏବଂ 2025 ମସିହା ଥିଲା
ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:45 ମିନିଟ୍ରେ।